हाय फ्रेंड्स, असम के बोको में सनीउर रहमान उर्फ सन्नी भाई नामक इस युवक ने किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को ईद में जानवरों के जैसे गले काट के कुर्बानी दे दूंगा बोल के धमकी भरा एक वीडियो इंस्टाग्राम में डाल के खुद को अभी एक कंट्रोवर्सी में पाया है। आइए सुनते हैं इसने क्या वीडियो डाला था जिसके चलते इसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। मिया मानुहक देखि पाइছো, बंधु बान्धव देखि पाइছো, मिया मानुहर লগত কথা পাতি পাইছো, रास्ता घाटत जाऊंते आहूंते माने देखा पाइছো। एतियाলৈকে मिया मानुहक चिनि पोৱা নাই। तेरा माकसुद मिया मानुहे बছৰে बছৰে ईदत कुर्बानी दिए एटु गम पाउने। केला बेसी बाढ़िले गरु छागলৰ निचिना कुर्बानी दिम माकसुद। किसी एक कम्युनिटी के लोगों को जानवरों के जैसे गले काटकर कुर्बानी दे दूंगा बोलने वाला इस व्यक्ति अभी फिलहाल बोको पुलिस के गिरफ्त में है। पर इसके इस वीडियो को लेकर लोकल दल संगठनों ने जबरदस्त प्रतिक्रिया व्यक्त की है। एजन मुसलमान सम्प्रदायर युवके हिंदू सम्प्रदायक बर बेयाকৈ आघात लगाके अश्लील गाली गालाजेरे मारिम काटिम এনেকুৱা ধৰণৰ মন্তব্য কৰি পেলাই এটি ভিডিও বনাইছিলে। তাৰ ফলত মানে আমি খুবেই দুখ প্ৰকাশ কৰিছো আৰু আমাৰ অঞ্চলতে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিলে আমি খুব দুখ পাইছো। আৰু আমাৰ যেহেতু এটা জাতিৰ ওপৰত ডাইৰেক্টলি মানে এটাক কৰা হৈছে আৰু সেই কাৰণে আমি আইনৰ ওচৰত চাপিছো। আমি যোৱাকালি ভিডিওটো দেখাৰ লগে লগে বক থানাত আহি আমি এজাহাৰ এটি দিওঁ তাৰ ওপৰত সেই ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটোৰ ওপৰত আৰু বিচাৰ খাচাৰ কৰি বক আৰক্ষীয়ে তেওঁক এৰেষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেখেতৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো আছিলে সানি ভাই বুলি পেলাই আছিলে তেখেতৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো। আৰু আমি জানিব পৰা মতে তেখেতৰ নাম হৈছে সানিউৰ ৰহমান। আৰু এনেকুৱা সময়ত যিটো সময়ত ভাৰত পাকিস্তানৰ যুদ্ধৰ নিচিনা পৰিৱেশ, সেই সময়ত এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক মন্তব্য দিলে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ নিজৰ ভিতৰতে এটি গৃহকন্দলৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এনেকুৱাবোৰ নহওক। আমাৰ যিটো হিন্দু মুছলমানৰ ভাতৃত্ববোধ সেয়া এতিয়াও অব্যাহত আছে। আমাৰ যিটো ভাতৃত্ববোধ সেয়া এতিয়া শেষ হৈ যোৱা নাই, কিন্তু এনেকুৱা এচাম মানুহৰ কাৰণে সেই ভাতৃত্ববোধ আমাৰ শেষ হৈ যাব বুলি আমাৰ অনুভৱ।